हेलो गाइस, आज हैं हम मिस्टर सादिक के पास। ये हमेशा रोस्ट्री सेल करते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट, चॉकलेट वगैरह। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट, ये बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर और बेशुमार। ये चॉकलेट है सादिक भाई चॉकलेट। स्पेशल ऑफर रमज़ान के लिए लगा के रखा है मिस्टर सादिक जो सामने काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे और नाइस आदमी। अगर आपको जबेल में हैं तो आपको चाहिए ये ड्राई फ्रूट या कुछ भी आइटम चाहिए जो आप अपने घर ले जा सकते हैं या इधर यूज़ कर सकते हैं। ये देखे इलायची भी है और मसाला, जीरा मसाला, ये दालचीनी, इसके अलावा ये बर्फ़ी वगैरह। और ये हमारा दोस्त बांग्लादेश है, ये बात करेगा। हाँ बोलो। আপনাদের যা যা প্রয়োজন আমাদের এই সিটি ফ্লাওয়ারে সব কিছু পাবেন। অফার চলতেছে এখন। এখানে চকলেট, যেই মশলা মশলি যা কিছু আছে সব কিছুই এখানে আছে। এখান থেকে নিতে পারেন জুবাইল সিটি ফ্লাওয়ার। বহুত কিছু অফার আছে, আপনারা যাদের যেটা দরকার ওটা নিয়ে যাবেন। এই খেজুর, এলাচ, তারপর জিরা, মানে যা কিছু আছে সব কিছু এখান থেকে। খেজুর খেজুর আছে এখানে, ড্রাই ফ্রুট যা যা লাগে এখান থেকে আপনারা নিতে পারেন খুব অল্প পয়সায়। যার যার প্রয়োজন আপনারা সবাই সিটি ফ্লাওয়ারে চলে আসেন। খুব অফার চলতেছে এখন, কাল জুমাকা দিন। সব এখানে অনেক ভালো ভালো চকলেট, খেজুর সব কিছুই আছে। আপনারা সবাই চলে আসুন সিটি ফ্লাওয়ারে। এখানে আমার সাদিক অনেক ভালো ভালো সামান সেল করতে হয়। আপনারা সবাই এখানে আসবেন, সবাই সামান কিনবেন।